नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जणाइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे आज 5 दिन पर्यंत बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल अति प्रबल बर्षिब वर्षा खरारु मिलिबो आश्वस्ति। तेबे कमिबो खरा हेबो वर्षा 5 ରୁ 6 दिन पर्यंत खरारु मिलिबाकु जाउछि आश्वस्ति एभଳି କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀଟି ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଉପକୂଳ ସହିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼। ତେବେ ପୂରଣ ହେଲା ବିଜେପିର ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। କାଲିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ମଞ୍ଚରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ବିଭୁ ତରାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ସାହାଯ୍ୟ। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି। ତେବେ 12 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର, 13 ତାରିଖ ରବିବାର ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲରେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବାର୍ଷିକ ଛୁଟି ରହିବ। ଜୈନ ଧର୍ମର 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଭଗବାନ ମହାବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୁଟି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବିଭାଗ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଛୁଟି ହେବ। 13 ତାରିଖ ବୈଶାଖ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ରବିବାର। ଏପ୍ରିଲ 14 ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଛି ଦୁର୍ବଳ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 2ଟି ଯାକ କିସ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ମହିଳା ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି। 3ଟି ସ୍ତରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଳମେଳ ଅଭାବରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଯୁଗରେ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନାରେ ସଫଳତାରେ ବଡ଼ ବାଧକ ସାଜିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ନା ସରକାର ନା ବିଭାଗ କାହାର ଚିନ୍ତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଯୋଗ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହାର ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରେ ଲାଗିବ 5G POS। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରେ 5G ସୁବିଧା ଥିବା POS ଲଗାଯିବ। ଏବେ 4G POS ଥିବାବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଲାଗିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରେ 1 କିମ୍ବା 2ଟି 5G POS ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ KYC ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 11,811ଟି FCFs ରହିଛି। 2018 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି POSରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ହୋଇପାରିବେ ଚିକିତ୍ସିତ। ତେବେ କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। କାଲି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବେ। ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଲେ
आधार कार्ड देखाई चिकित्सित मध्य होई पारिबे। परवर्ती खबर महंगा पड़िबो राशन कार्ड रे थिबा ही त्रुटि। तेबे लोकमाननक पय भारत सरकार अनेक योजना करुछंती। देशर विभिन्न लोक विभिन्न सरकारी योजनार लाभ पाती। अधिकांश सरकारी योजना देशर गरीब एवं अभावी लोक माननक पय करा जायछि। आज भी देश में एपरी अनेक लोक अच्छा जो मैंने दिन को दुईथर भोजन कर व्यवस्था करपारती नाही। तेबे राशन कार्ड रे जो मानकर इकेवाईसी भूल अच्छी से इकेवाईसी करने सरकार पुणी थे कहते। तेबे इकेवाईसी समस्ते कराई नियंतु नहले राशन कार्ड टी कटि जिबार मध्य संभावना रही। परवर्ती खबर राज्य सरकारी कर्मचारी मानक पय खुशीर खबर। तेबे राज्य सरकारी कर्मचारी मानक पय खुशीर खबर रही। 2% बढ़ला डीए। राज्य सरकारी कर्मचारी महंगा भत्तार 2% वृद्धि नहीं मुख्यमंत्री महंतरण माझी घोषणा करिसेंती। या फल सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 53% रु 55% को वृद्धि पाई। परवर्ती खबर वाराणसी 3000 कोटी टंका प्रकल्पर शिलान्यास कले प्रधानमंत्री। तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3000 कोटी टंकार अधिक मूल्यर प्रकल्पर उद्घाटन करिसेंती एवं शिलान्यास करिसेंती। एही समय प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंती काशी एक उज्जवल भविष्य सृष्टि करने दिगर पदक्षेप आगे जाइछे। आम काशी एवं केवल प्राचीन नुहे बरं प्रगतिशील अटे। मो काशीर प्रेम प्रति ऋणी। वर्तमान काशी पूर्वांचल अर्थनैतिक केन्द्र। बाबा निजे परिचालित काशी पूर्वांचल अर्थनैतिक धारा को टाणी आणुछि बोली कहिसेंती मोदी। परवर्ती खबर बड़ नियुक्तिर सुजोग ईएसआईसी 558 पदवी लगी बाहरिला विज्ञप्ति। तेबे सरकारी चाकरी खोजुथिबा युवक युवती मानक पई एक बड़ खबर रही। कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 रो मोट 558 पदवी रे नियुक्ति पई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एथिरे सीनियर एवं जूनियर स्पेशलिस्ट पदवी अंतर्भुक्त रही। आग्रही प्रार्थी माने सुवर्ण सुजोगर लाभटी उठाई पारिबे एवं दिया जाइथिबा समस्तक मध्य आवेदन करि पारिबे। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला सुनार दर। तेबे गत किछि दिन हेब सुनार दर ह्रास पाई लोकंक मनरे उत्साह सृष्टि होइछि। मात्र गत 2 दिन हेब सुना मूल्य रे लगातार बढ़ी चलिछि। पूर्व दिन 24 कैरेट सुना प्रति 100 ग्राम पिछा 27,400 टंका वृद्धि पाइथिला एवं आज भारत में सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 95,000 टंका रही अछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शिल्प नीति पाई गत किछि दिन धरि शेयर बाजार में बड़ हलचल देखा मिली। परवर्ती खबर लक्ष टंका बिजुली बिल हेले भी मिलिबो रिहाती। तेबे निकटरे एक साधारण सभा को संबोधित करने समय कंगना रणावत कहते जे मनालीरे तांको घरर विद्युत बिल 1 लाख टंका होइछि। यदिओ से सेठारे रहउनांती समय मध्य से राज्य सरकार को प्रबल टार्गेट करथिले। कंगना दाबी करथिले जे यह गोटे मासर बिल रहितला। किंतु अभिनेत्री राजनेतांको एही बयान उपर विद्युत बोर्ड को स्पष्टीकरण जारी करी तांको दाबी को मिथ्या एवं भ्रामक बोली कहिछि। परवर्ती खबर प्रतिरोधी चाइना पर पुणी टारिफ बढ़ाइले ट्रंप। तेबे अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना उत्पाद उपरे शुल्क वृद्धि जोगु अधिकांश उत्पाद उपरे वाशिंगटन अतिरिक्त शुल्क 145% को पहुंची अछि। ट्रंप बुधवार केतेगुड़िए देश उपरे नूतन शुल्क वृद्धि पाई 90 दिन पाई विरोध रखिथिबा बेले से चाइना आमदानी उपरे नूतन शुल्क 125% वृद्धि करी बेजिंग उपरे चाप वृद्धि करिसेंती। परवर्ती खबर टीसीएस देव 42,000 फ्रेशर को नियुक्ति। तेबे फ्रेशर को मिलिबो नुआ नियुक्ति। 42,000 नवागता को टीसीएस देव नियुक्ति। प्रमुख आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आर्थिक वर्ष 2026 रे 42,000 नवागता को देव नियुक्ति। अन्यपटे विश्व बजार रे अनिश्चितता मध्य कर्मचारी वेतन वृद्धि विषय कौन निष्पत्तिर स्थिर नाही। 2025 आर्थिक वर्ष शेष सुधा टीसीएस रे कर्मचारी संख्या 6,07,979 होता। कारण कंपनी चतुर्थ त्रैमासिक 625 जन कर्मचारी को नियुक्ति देता एवं चलित वर्ष कंपनी 42,000 प्रोफेसर को चाकरी सुजोग देइछि।
परवर्ती खबर गरमरू मिलिब आश्वस्ति कालबैशाखी प्रभाव में आगामी 6 दिन पर्यंत भिजिब ओडिशा। तेबे कालबैशाखी जनित वर्षा भिजुछि ओडिशा। खरा गरमरू मिलिब मुक्ति। विभिन्न जिलार वर्षा हेबा कारणरू गरमरू टिके आश्वस्ति मिलिब बोली कहिसंती पाणीपाग केन्द्र। मयूरभंजर अधिका वर्षा होइथिबा रेकर्ड करा जाई अछि। बलांगीर जिले में 40.8 डिग्री अधिक तापमात्रा रेकर्ड होइछि। राज्य में आहरी 2टी स्थान में समान तापमात्रा 40 डिग्री रही अछि। सेपटे आगामी 6 दिन पर्यंत सारा राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा हबार संभावना रही। परवर्ती खबर 42,000 नवागतांको नियुक्ति देव टीसीएस। तेज प्रमुख आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आर्थिक वर्ष 2026 में 42,000 फ्रेशर नवागत नियुक्ति करिबो। अन्यपटे विश्व बजार अनिश्चितता मध्य कर्मचारी वेतन वृद्धि विषय कौन निष्पत्ति स्थिर होना। चतुर्थ त्रैमासिक कंपनी 625 कर्मचारी जोग देइथिबारु आर्थिक वर्ष 25 शेष टीसीएस कर्मचारी संख्या 6,07,979 रही। तेज चलित वर्ष कंपनी 42,000 फ्रेशर को नियुक्ति करेछि। परवर्ती खबर एंड्रॉइड पिक्सेल ग्रुप शताधिक कर्मचारी को छटई कला गूगल। तेबे गूगल पेरेंट कंपनी अल्फाबेटर बड़ धारणार छटई आरंभ होइछि। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स रिपोर्ट मुताबक गूगल 10 एप्रिल गुरुवार शताधिक कर्मचारी को चाकरी बाहर कर देइछि। एही छटई खासकर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर पिक्सेल फोन एवं क्रोम ब्राउजर भली प्लेटफॉर्म एवं डिवाइस यूनिट रू करा जाइछि। कंपनी गुरुवार निजर प्लेटफॉर्म एवं डिवाइस यूनिट रू शताधिक कर्मचारी को छटई करी अछि। परवर्ती खबर काल बैशाखीर तांडव वर्षा घड़घड़ी 30 रु ऊर्ध्व लोकंकर मृत्यु। तेबे बिहार नालंदा सिवान भोजपुर गोपालगंज बेगूसराय सरन गया जहानाबाद एवं अरवाल गुरुवार अपराह्न वज्रपात एवं प्रबल वर्षा जोगुं विभिन्न स्थान में गछ कांथ कलभट आदि प्रस्तुति भुशुड़ी पड़े बहुत धनजीवन क्षति होइछि। ए जिलागुड़िकर मोट 31 जनकर प्राण हराई कहुछि। परवर्ती खबर यूपीएससी सीएस 2024 बाहर एडमिट कार्ड। तेज उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विसेज कमिशन प्रिलिम्स एडमिट कार्ड 2025 प्रकाश करेछि। यूपीएससी कंबाइंड टेस्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा 2024 पर आवेदन करिथिबा प्रार्थी माने कमिशनर ऑफिशियल वेबसाइट upsc.up.nic.in प्रिलिम्स परीक्षा बा एडमिट कार्ड टी डाउनलोड करि पारिबे। तेबे आशा करुछि हासिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाव में भल लागिथिबो। यदि भल लगी वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा पई बिल्कुल भी भूलंतु नाही। आपणको भल पाइबा स्वरूप वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा हब लेटेस्ट अपडेट रे। सेते बड़ पर्यंत विदाय नउछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।